Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajillah, para ulama, para masyayikh, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, sesadajana abtina amul ja'aki tor abtina anazimi, semolja sahibi hadhil hajah Bapak Haji Mukhtar sekeluarga, sekeleresan malam aris mangken babada acara tasyakur. Semolja juga seteja para rabu, para pelang, para tetangga, undangan ahli mahabbah rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur da kajunan nipun Allah, setak bu ambu aparing nikmat dak badan gaula sarang para panjenengan, utamanya malam aris mangken kita oleh Allah dipertemukan dan diperkenankan hadir di setong majelis insyaallah penuh barokah dalam rangka pernyokonan nareng-sareng istighatsah sareng-sareng, sekaligus ikut serta nyokorin nikmat Allah agung berupa kesehatan, kelancaran usaha, tormalar muka, badan gaula sarang para ajunan seteja, senorok kor nyokorin gak dinto teri tambakna nikmat sarang Allah. Bagus secara zahir maupun batin. Zahir yakni teri pasehata, batin kaula ajunan teri patenangah. Amin. Para rabu sebadan gaula amul ja'aki, badan gaula dalekana masuk di buruh tempat kak dintoh, dan gula bada perasaan sangat kagum karena ternyata tempat kak dintoh jadi tempat usaha yang secara real di lapangan padeng ke mata urusan dunia. Egi kan? Dengah ke mata urusan dunia. Karena sejelas bila ditanya aki apa usaha Haji Mukhtar, kontraktor dunia. Tapi sanla masuk dan gaula para rabu, gula pas emot dibin pernah acabis ke Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain di Mekah. Kak dinto ternyata tembok-tembok banyak kata-kata hikmah. Artinya para rabu tak usah ke debu, kan macah ampun niat ngaji. Di kabunya kalimat-kalimat kadinto para rabu, kan mau saus ajunan kadinto ampun ngaji. Malar muka terbisa ya malaki. Di kedan gula pas emot kedebuna Allah ning dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, tujuakin
dari ponapa seampon paringaki Allah kesambian dunya, kesehatan, harta, usaha. Gak dinto seampon paringaki Allah dak kapanjenengan tujuakin ad-darul akhirah, tujuakin gangkui kaudien yang akhirat. Pon koma kan to gelu marine terdasaki ke bingke dalam setong hadis Gusti Kanjeng Nabi gak dintong para bapak para ibu sebagian muslimin muslimat sebagian gak dinto seeko cak harta milik kita adalah harta yang kita berikan di jalan Allah, yang kita keluarkan di jalan Allah. Tapi harta secekak rikarin agak ditok bukan milik kita, tapi milik keluarga dan anak-anak kita. Karena itu akan menjadi harta warisan kita. Tetimi Nabi harta gak ditote itu cuaki ke akhirat. Harta gak ditote itu diaki matiyah. Tak bedetiaki pak tompak. Tak bedeti kendaraan, alat transportasi kanggo docu ke akhirat. Maka gak ditok kadang guleban panjenengan kita mate gen gering leteti pembahasan dari nak botok sehingga mobil serua tangan di ya arwah apa toman telocor benta kangko keng bah ngoca bangkok milio apa sama nikah karena terus terang mun urusan nak foto gak ditok sepadeng beni beresepak beni beresembu benih sehat apa, benih sehat embu. Tapi saya pikir pun apa, nanti apa, nanti embu. Jelas lagi. Oke. Ya. Mon nggak nikah ampun rahasia umum, ampun rahasia umum. Tetapi pak ben embu gak ditoki tak mate, bahas ampun nanti gak itu. Makanya kadang dan gula ben panjenengan para Rabu menganggap bahwa hadis awaladin salihin yad'una jadi ku laku si bakal ajalan genjaran nantinan sampai ke akhirat gak dinto awaladin salihin yad'una anak yang soleh yang mendoakan dak kering sepona gak dinto secara verbal bahasa cara gampang onja tang anak wak lama di mondok kape jok pampak mondok kape jadi gelu mondok ni kan nyari ilmu saya kepenting barokah anak denggadeng para Rabu mohon maaf jaipon kiai dan gula santre ni kepada telo santre ni kepada telo beda santre ongkuan beda bau santre beda santre bau beda santre ongkuan sejaipun istilah nagi Hasani Sidogiri napa santre kongkuan ni kullu may ya'tasi huwa may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahid. Sekocak santre ongkuan ni orang yang berpegang teguh terhadap tali Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan tidak miring kanan dan tidak miring kiri dalam setiap saat, konsisten di jalannya. Kak dito si santre ongkuan lambok ni kan bila sarang gurun baik debui jak kabara ongku mun santre mangken baik kocak jak kabara pah ngocak santre na beda apa ibadah dadi mangken bani kan mun saja mas santre mun kecerdasan intelektualnya kal ngakaden cerdasan ben kiain bagi kiain itu dang bedeng mungkin mak siapa nikah karena saya nikah gini gareng kaidah umum nikah san misan ngaji nikah todus ke nikah gula nikah berserius ya nggak gula jak saking abidatu nikah abidatu ga umum gula tak pada serius makin ngaji ongku nikah are kok mau tak ngaji pakai labener kemarin tore ngaji ongku biar para Rabu kaidah umum asyabab syu'batun minal junun kaidah umum dat ngodat dan nikah
mulai lamba sampai kiamat korang searep ada giumnya, motonya, kaidahnya, rumusnya. Eki gak ditok adalah punya cabang sifat beglegilen. Sera saos mundet ngodedan panika pakun lelegilen cocak kocak abak mari gila gila lamba polan abak mari ngode gila lamba keng gila nak kanak lamba meler nak kanak lamba tak pada pun meler nak kanak mungkin kenapa? Karena nak kanak lamba sarana gak angkui ceng manceng ke maksiat sekone gi HP tak ada, teknologi kita pati canggih. Saya kemain ada pun. Kenapa? Tanah kami ke bayi jajanan. Ya, kita bernostalgia masa lalu lah. Jadi tanah kami ke bayi jajanan. Selesai. Kiki nikah gun. Jadi melera lamba nikah gun apa? Kiki nikah. Antar kegun tegun mun lamba berludruk benda apa guru? Paling gun jalan pas bedekan nyior atau lek atas motoron nyior orang. Selesai. Semakin jalan pada teknologi, pada smartphone, telepon pintar. Dika suruh nyari apa bayi tahu. Suruh nyari hadis, sahih apa tak sahih, maudhu, hasan. Makin lah tak tahu ngaji. Ningi podok, lah tahu je hadis sahih dari nikah, dari Google nih. Keng nikah penigun nyari hadis benar saya tahu. Makin nyari setak na tak gena, cek tahu nih. Can pengarah abak tak nyongok gelur mak lain apa steril kere mi wica kanca via media sosial WA apa nih tak jongok manema lemak siat boleh teti mangken gak ditok kemeneran anak pita benamba mun lamba nyior se patoron mangken peraba nih patoron benakana. Bener kan? Gimana? Ini kan kaidah asal. Semakin beda ben lembah. Dimin gak ditobar Arabu, maleng andi tata krama. Maleng andi tata krama. Cak mun tukang gecok sape mun lembah ngicok sape, bila sopu itale en sape na ki apa jeng. Banyak cerita ben maleng lambak terorganisir beda ketuan ni kasah kan egi ai lambak mun beda napa elang tiga ni ketua bojing dah ya dena engko rega elangan ya tetang ke dina oh tikal gi tagu ngaptina malam napa kan tu si elang repuh aku nikah ya nikah makin leta ada tidak terorganisir rambut leta temu macerapat temu lah elang dimin pakai maleng bejing tengi dimin mun ke masjid nyompeng tinggi kan mun ke masjid nyompeng dimin petengiin mon beda pesantren bangun nyompeng ning jada dimin jadi penggerak maleng mangken bara Rabu kota amal keco lihat nih malay ano gula maaf nika belum masuk ke pembahasan nika prolog sambian malay muka gelur oh dia nikah jadi tantangan sama ken gak ditok sangat besar semerosa ke generasi kan itu sangat besar maka kau lebih berharap bahwa ad-da'wah fi sabilillah ud'u ila sabili rabbik ad-da'wah ila sabili rabbillah ila sabili rabbina bahwa kita berdakwah kepada jalan Tuhan kita ad-da'wah ila sabili rabbina ngereng ajunan gak dito dengan segala macam profesi ngereng bismillah cek ngajak orang dan gaulah semangken ampun gun tawa bentangan nikah make tak bati andi ilmu cek ngajak kelebat nikah cibuhtar andi kelebihan di dalam urusan usaha cek lebat nikah Ki Khalil Asy'ari kak dito berarabu andi kelebihan kak dito dalam dunia birokrasi ingat ribari cek lebat nikah mengabdi di pesantren cek lebat nikah ngereng
jalanin. Kenapa? Karena mungkin saya merasa kalau lebih banyak ketimbang saya mau tepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lawang gula jadi hubungan Haji Muhtar ni ternyata dalam usaha nggak nih cek kebagusan. Nih pesantren tak geresan nih pesantren tak geresan. Ben si alako ega dito tore syukurin ke Allah. Polan ki berde sejak ngajak ke malar muka tersaja dan barokah. Keng biasa nak. Nih biasa nih kan. Keng biasa nak. Muncul kena bagus agak nih kecek ngajak ke. Nih kasih alako biasan bekal cengkal. Biasana ante geluh biasana maaf deki pas nikah ndumon ro dadi mak kae Ci Muhtar duma adegeng mata nama tek pesantren bae padahal Ci Muhtar gak dinto tujuan ada lain napa terojek ngajak ada ke jalan sih bagus ketipun apa ayo ingat gayung bersambut set ingat panjenengan bekton lakoh ni wajat maaf ki Allah dikata aduum lakoh tapi aduum rejek nikah maaf mari jong po mancing jong jangan pada ibajar jong ya lebih delakon untuk kang syuting le dikelembian anu jam mak kaki kiri nikah santri gula nikah boret gula bedrus boleh kemana tidak lemah bini jadi mana gini murid gule tikal magi kirim bian jero noro murid gule gini amian mak bongal ke muslikan ya murid gule gini ning tola teman aneh abas olatin jeng bejengan ad-dunya kadzilli dunya di kepada benjeng bejengan nik kemon cuek noro aneh kan paham iki ni kamu ditabung gen kiamat tak kejepo sampai tore ni kak ni Ci Muhtar ni kak donatur gule mana donatur gule Pak Adi napaan gule donatur gule ni banyak donatur gule saya ni kak gula cerita kan panjenengan gule ni kak saya jeng orang saya banyak saya robuk onjengan benih manggenan lebih dan gila sini kebon letak anu gula acara tak nyata gula benih curhat bedana lagi bedana gula tak nerima santri bilan santri mondok anapa dan gula bolan bang toyib tak to mole enggi tak pulang-pulang ketemu ben bini ni ke dari pagi sampai kol petok mari sini kak elang bon kol dua dateng mon kejebak sampai 3 hari der santri gula saya buru ke mon buah gula tak tuman berde Roma anak gula dateng kaza mari ngapa lagi Quran pas gula ngocah ben siap morok ben eki terimalah terima bi gula makan bunyak satre bon bah gula ngocah engkau pada teromi lo ganjaran jong been si morok engkau apa tak morok sekali di dalam deh dayu lah kan gula dayu lah santre biaya nasi NC kakan jepetah engkau si makan nah kengit teh kasal gula abojok gula 10 tahun deti santri pak pada tahu gula pengakan santri jangan apa abo ni kan eki ai ni kan nyantri kapil abo nguang dok pain keler mian kan mun gonceng santri kita ya tori la temu tada paham mun santri tadi gula bismillah lalah wis kula lamba ki ojongan kerep kita ada eri satre tahu lain apa nih tahu ning jaga gamma tot patot melit truk orang mun setak laut dan tak laut teruang sehari 5 kali bahkan kadang 6 kali mun jan otak laut corak melit truk tak nambah isi beda motor kan itu jadi jan gula ada erin santre kemudian santri ini deerin ban gula kurang langkong semangken ampun 100-an ban serwar kento deerin ban gula ampun pas gula mikir mangken mak kuat engkau rejang pas terus sarana infrastruktur pondok bangun ikut ganggu bah boleh di mepeser rejang gula bah pas lambaro de mejan gula
Hari ya. Tetitunya pada banjang. Wek macuek noro. Etabang buru. Sedikit dunya nih. Jatuhnya nih kalau bawa ning dalam hadis kursi. Mare ebes toban Allah. Jadi dunya Allah. Allah ada bukan dunya. Ya dunya man khadamani fahdumihi. He dunya sahabat bayi sekap tiga engkau. Pejangan tepak, pejangan sepak. Ban ngabdi ka orang jadi ya. Wa man khadamaki fastahdimihi. Keng sapa orang se maloro ngabdi ka baan. Pikirna kun ai se baan. Palas seorang jadi ya patati hadam. Cengang. Paling aku mak corak yongko. Iki namuntan. Apa iki? Kita ni kata kecok ning bab nikah guna. Puh muncan saya laku ning. Bab mate. Allah muncan planning. Di odi di planning. Ini perencanaan ini kalau income seperti ini maka perencanaan ada iya aku noleh ada iya menodok online tak temu dak remana beda contoh nak boleh sejak padang wah dia tak sawat rawat atau dia tak agar pikiran gula mau nengak ketika gelak terus makin gula itu setin compo ni kak boleh syukur ni kari tetanggan gula ni itu setin jompo ni kamu nakon kelakon sini kawa muncan tot pato tak ngakan anapa jago laku ningi berung bangun koro ko ande moyan kopi ni kene kadang pasal nak keluar dari berung baki ngocak mau temu laku lek tamajar roja lu gini nginum kopi ni gini ori rajo gundur ya aru jeger jangker pak rokokan pembahasan tak main mun gun mekasan tak apa mekasan apa boleh bahasa tisah kini gelu nasional waro berem Jokowi jauh acora geng ahli pokoknya ahli ekonomi deh ya padahal SD tak lulus je berem Jokowi are bojona bensin gawat pak apa Sri Mulyani ro mun japo si barung ro gog nikah tak tuli mangkatan ke sabadan bahasa nih ngani ka sore mau ning pian apa tak mangkat ke sabadan wah apa mage jek lakun si aci bagun cirusdi cair ruang saci bagun cirusdi duda mai lemare arek tan budak ya Allah are se kocak ring soki rujan budak warda bima qasamallahu lak takun agunan nas nerima ban ka paparing Allah maka ban bakal dadi manusia si paling soki soki jakorokan hidim ternyata memang bahagia itu tidak harus mahal ingki kan du muslimatan mon pengajian guru bah numpak ningi pikap ya bingkeng guru ju toju senika del bendelan jada kan deun nih acora le jek sokira acora pada menumpak alpad ro insyaallah tan gula ari jar gula du mak ki lom mau no mak ki lom no ngabes ke atas ya jek bungan dan gula ada nang tenang dan gula diri gak ditoh ngiring adunan sing ngiring alako sarang Cimohtar pekerjaan Cimohtar bencukan orang-orang yang bermitra sarang Cimohtar bismillah tore niat dimulai makan alako semata-mata keng kebesango ke akhirat polami pas jen benyak tunjan wan jenengan awing abok saya ngajak bang tabang jeng bojongan bojon abojong tore napon batik salat berjamaah ning kanto gogo nih kula pernah ambu ningi berung tapi ini kampung perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah iki nikah pas bude masjid ternyata kak dito bila ada pon depak waktu na sholat tetap prak sholat berjamaah gitu suara kerajaan gula ayo sholat sini mohon maaf pak saya non muslim iya sudah yang muslim sholat sini kan mak gawat kerajaan gula
Nika luar biasa tinggi. Luar biasa. Jaring ning sekejap bajang nih. Ampun jak so hosok mian. Mian munjan so mo hosok, jan tak hosok. Mayu taruan. Lepas medem mian. Teng medeteng deh gitu. Ada jan dateng dengan sabara. Apa jang tak hosok nika lebih bagus ketimbang aroma sa hosok ngin tak apa jang. Mungkin ni kepada aliran yang kor leenga cokop can tak apa jang aliran apa jadi. Tapi ndak abini. Jadi pun bajan dari tak apa jang kadang-kadang gini kan leja abini ke bahan di anak ikam. Dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ni gua. Nyembah ban ke pangeran sampai datang ke yakin. Bila le yakin tahu apa jang. Ya jaring tak ngaji lamba. Al yakin ni kasi maksud mate. Apa jang abaan sampai mate. Mun la mate tahu apa jang. Pemaknaan Al-Qur'an pada aku dasar terjemah. Engki mun tepak, mun lopot. Sambin mun solat berjamaah ni kan nyaman apa? Boleh tak nerangaki solat berjamaah kencur napa tolek koram biar anda tahu kapik yang tai lakoni. Anu lah mudi gelu lah mun ajar je makin gula gun ma tora ambian ni kemana solat berjamaah manfaatan apa secepat dengan gula sambian ni kemana tak tepak aja ngah bisa tepak apa dia bisa ngabas ke selain kan iku mana pejang ke TV tolos tak tepak samda keng mana pejang bareng-bareng bisa tepak ngabas ke selain udah iya deh di budin mau bisa nyelin te mak ada iya deh tanya pak ustad rumah apa jangan sini kata mun tak ada ya bila sih ngaji ya mun duka boleh kan duca otang lebenya tak masuk ya dana ya empon lah ambul jagi muntuk pakai ngapa lagi Al-Quran empon salbut mun la tuan tak bisa jabun Imam Al-Baihaqi guru berarabu jabun Imam Al-Baihaqi kak ditong orang nyari ilmu kayak itu syarat berdempak salah satu yang apa al-farau ada waktu luang apa waktu luang itu terok-kerok bentugas mangkan Sayyidina Umar ada bu katipun apa jawab Sayyidina Umar tafaqahu qabla an tusawwadu pabanyak nyari ajar ilmu agama qabla an tusawwadu sebelum ban diangkat jadi pemimpin siapa pemimpin itu Kelebun benih Pak Lurah benih RT RW benih Sera pemimpin itu sebelum mandi anak sebelum mandi bini pun landi anak landi bini lah repot kapi beda teti pompong kita bekalan pompong kita bini apa teran sambian tore pemodok tore pas sekolah ya kak dinto digojok pesantren ni kak al-amin beda korla kencang lepas pemodok abak morok le tak bisa sementing le ngirim tenik kena kan iki kan jadi munring tuan ni pakai cuba tak teron dia anak cuba gula kita tu man nemu ni bajing bah ngocak tangana itu akhir terbajing raja neban ko kita tu nemu gula sebab munring tuan ni panika berharap anak terus jadi orang bagus tapi anak tak kira bagus mun te deurin kalaban deureun sebarokah caran sebarokah katipun apa kita alakoh tapi juga akhirat tak pernah ikelupain insyaallah barokah nak foto nak bekal dadi nak foto sebarokah amin. Pon lanjut ini iya kan matabar yang bulan beni imtihan aku wah malam gelu buan kantor ni ke kota orang kota ni kedas cerdas bulan jadi takut ibang lo kada jadi gula matabar kada kan sini ya jak reng Cimuhtar kan nikah bajan kan gula matabar kan nikah jak nikah saya nguncang gula bajan gula tak usah matabar ke sampean ni kenang lebih genggun gula tak kok iki rok matabar kan piaper wade ya piaper para gula keng rezeki mangkene iki motor ni burung ngonceng ke gula wah pengajian si marin ni ke bahi beburung ya ada santai gula bang cocok mode ni ke gula orang bah beda tanya sini kawan iki ke muslim orang ni ke mai babajang dugi napa tengki tore pernah berdengar tanya ke gula orang ni ke maki babajang napa tengki napa yang terus warga iku tak lah sini kayak apa mai babajang sini kawan orang ni ke sepas kotu abajang anapa teroma ilang sifat ananiyah apa
ego, sombong. Si Muhtar andi ingat nikah tetepan. Muslim bisa ceramah ilmu ni tetepan. Kiai gak ditok tetepan. Sambian juga tetepan. Melengar teh. Orang yang tetepan ni kayak kalah bila bayi apa jangan senetep. Tukang parkir wah. Kejak mobil tenggenteng yang berdiri tibir. Masuk dia. Kalah. Itu terserah. Nang tenang tukang parkir tak wah nangis. Prit. Ika gun. Ada ya, apa? Kurumon dikaji dalam ilmu tasawuf luar biasa tukang parkir kurang. Dateng, dia tak cetak cetak apa nggak? Rit, tenang. Kalah boleh berjandi, jadi mana? Diberi jalan, rit. Lah, tunyan ni kepada ban gini kau. Gulaban sambian diberi mobil mangken genteng, Alphard jelet pat kan. Serit, coba ngapu, ada tetepan, iya mah, yuk angkui, kangkui akhirat. Kalah boleh, temu le bangkrut, prit, tahu sana nangis, jatuh tukang parkir. Iki kan? Tapi gula ben panjenengan nalekan dadi manusia, tapi sesuatu seakan-akan kita merasa memiliki. Acara nintibi, bila nintibi, acara make pangeran katon, tak bagi make kalah ben pangeran. Loh, sanla apa jang gulaban panjenengan alhamdulillah tak sombong. Bukti apa? Anggota tubuh terbaik dan termulia itu adalah kepala. Cetak. Cetak ni paling mulia. Cetak. Sepaling coba ni kawan apa? Dubur. Paling coba ni. Sanla apa jang sana sujud. Cetak sepaling mulia ni roncat kaki. Buri meleleng arter langsung mun dubur gi abid geluh mun buri kan banget teh aing gile tak sandungan du semua buri segerundungan bagian bajubaan si bahwa matowa nongko ya tal saja seakan-akan hamba Allah ketika sholat itu ada bu sini kak dito ya Allah abdina kak dito make jepon ajunan mulja mulja akin karena Allah jelas dalam Al-Qur'an walaqad karramna bani adama kan di sini gagi engki wa hamannahum fil barri wal bahr sombon wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila makilah debu kak dito ajunan ampon nyipta abdina kana bentuk si paling bagus mulja akin sareng ajunan kek abdina kak dito tak mulja ya Allah abdina kak dito orang seena ya Allah kana ban bukti pun apa kento cetak abdina si paling mulja badai baba buri abdina si paling tak mulja buri paling cuba beatas abdina cuba ya Allah sehingga dalam hadis kelakuan ibadah sepaling sema antara kebulan Allah dan Allah dalam posisi sujud sehingga kata Rasulullah pabenya adua waktuna sujud karena kak dinto paling seman Allah dan manusia ketika itu Allah keng saya ngajak abentama turun biar muntamin tahun berpana sujud tanangkong ya Allah otang dia punya gitu batal jala pola apa dak remah kertek akining dalam ateh make lengaranya mada remah ya toren itu loh hebatnya Allah make gula ban sambian lengaranya mada remah bi Allah iladinin malah Allah ni paling senang mon koreng adua si anyeng-nyeng ceremi innallaha yuhibbul mulihina fid du'a Allah senang ka orang si ceremi mon adua la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu sehingga benjak mintaan ka manusia ingat dia jak mintaan ka manusia mun di saja mun di hajat minta ke Allah sedalam tak tu mana totop pale korjam ingat mah masjid Allah tu kamun sambian tak minta sekali keng mun manusia pentai mun lo cermet magilam bojok bah intari benar aro ampo bah ngocak tak dangkong de orenge gua padahal orenge bener wah kian apa cermet minta ke Allah itu betul apa? Waktu sholat pak waktu sholat gini cek mustajab begini kan ambian maki ke Mekah ke Madinah kan cek lockdown boleh gelak daripada pengumuman 20 negara sudah tidak boleh masuk ditangguhkan izinnya ke Mekah Madinah ada lah termasuk Indonesia tak umroh boleh ada tahu hajian bak berdemak
Sambian haji lah tak bisa, umroh lah tak bisa. Gimana lagi? Haji lah tak bisa, umroh lah tak bisa. Nyari tempat mustajab lah melarat. Mak melarat tak. Bumi Allah gak itu adalah tempat mustajab. Kapan? Ketika kita sujud kepada Allah. Mangkan jepon Gus Baha Nur Salim. Gus Baha si alim bro. Gus Bahauddin Nur Salim. Apa kata beliau? Kita tidak usah khusyuk dalam sholat. Ketika dai kita diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah, itu sudah anugerah terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita. Kau bisa katon. Kemudian bang Ojal ini. Oh, ikhwan. Ayo torai, ayo dak budiyo torain. Bang lako sebudek dito, pekerja sebudek itu, mitra sebudek itu, korniyatin kakui akhirat, jaga sholat dah. You tak usah apa punya kati kiai yang berderang habis ruah. Bagi apa jeng berempat berkali lain. Mun sampean jaring idbang tabang bektoh. Korla kau belia bak dia lalakonin. Sholat sunat kau belia bak dia lalakonin. Mari sini ke pacoror pah lako boleh. Bila dapat terus boleh lakonin. Pah ngocam bian. Mak dek napa ke? Jangan riberin le surah bajang ni kat cek anu nero jimuhtar gua lama mom. Mak dek napa ni ga? Lu neng. Halo. Ini ngegi. Ngegen gelu. Ambian ni kadang-kadang eka butuh napa na? Eka butuh seron na Allah. Torot gelu melihat sero iku. Eka butuh seron na. Padan gula minta sombangan ke jimuhtar. Sini kak. Mak panjenengan ke maksudnya? Engki ji. Lengki. Apa dia pengemis tar ka kantor? Kan pada minta sombangan. Si pengemis minta sombangan, muslim pada minta sombangan. Tak ada debat dia. Apa fitnah? Wajib motor langsung keluar dari kafe kah? 10.000. Ya, ni kak pak. Gi, kelangkong ji, terano. Gi, amin. Gula bang ocak. Gula tak ada yang berdebar lona ji. Apa yang kira nang gelu. Abid aba angken je gula ongkuan yang berdebat aba yang kion yang dik kena kelu nika kopi ke abid ke lebur seron na gula abid aduh dah macam muhtar kan apa yang tak beri apa yang dah dan gula sudon bon makanya Allah mian sini kaki ya apa yang lopot, apa yang dak sendika sudon bon walan tak juli beda apa rawah bagula di boleh ci anu ji para duhur bon ci gula boleh dikol belu para duhur apa yang kira tor apa jangkat to duhur pas salat berjamaah gula kanto keng gula make pojang duhur bag cermet yu jala sudon ning sudon yu jak mulai dikulakku sampai abah ni kak aku majura melasan ben pengemis roh kana pengemis langsung iberi 10.000 kok mah ada apa ri ban akhir jareta cimontar pak tenang rokok bade kesokan napa ton gula cek lah ngojak gula tak ada marit cek taan gula noji jan gula no Masjid Keruji purpur nih kan oh kasah ampon ke kasah tepak sekali pahle beri kalau dah iya pakai dah iya benih bahasa purpur saya baca kini ke tepak sekali tore bah keramik kalau ni pahle berin ngalah sana apa meter jemaah jan banyak kasah santri jan banyak bah kamu lebih ya mak kita anu ambian jan di tretan gula napa jan gula iya pakai bangun tak ya Allah ikhwah gelak lah sudon salih beri ko jo wawat-watan manggana mun kita beri jak nyam-ngaranyam kenggi lebur keserona kini kakadungi beri bah banyak si asal gun minta pur ada surah meliaki semin asal pengaragun minta semen terus kami kerame pakai eleborin pasti 3 meter ya gaga maka paham apa yang jak lemari nget riwarin kan lemari nget apa jangan letak apa jangan lemari nget titipan Allah lu tarot lu mon parlo ki banjani perepon kongku nengku deh gua jadi
Allah bisa ada buning dalam Al-Quran. Apakah orang beriman itu akan dibiarkan? Hanya mereka bilang kami beriman, tapi mereka tidak diuji. Uji benar kok gelo. Kendim iman aja dia. Mohon ampos aku, pai beri kebungaan, happy ending, husnul khotimah di budina. Terakhir, kayak gini mah, babit lah yuk. Sebab gula mon ngajari salah solat berjamaah mon ganto, wah ya, anu nih buru kapir ya. Menganembian mon solat berjamaah, maka nika bisa ngabas ke selain. Bagaimana cara? Deki bisa bertanya. Nah, wan, lanjut. Yang nomor 2, gula mah orang. Mon solat tele jaga, sejelas berde boleh. Apa itu yang harus kita jaga? Dalam usaha apa baik gak dinto sedekahnya usaha jaga, sedekahnya usaha jaga. Maaf, orang mate ni kagu laku mon mate saya kakastani sedekah ternyata. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah ada bu marah ke sedekah. Apa sih beri engkau jadi marah ke sedekah sebagian angkui mimma. Dalam gramatika bahasa Arab min kadang bermakna litab'id sebagian. Jadi mian ja bagi kepi ja mun itunya male deki tangi dia hedung me pas ada bu mun Sayyidina Abu Bakar gesek ya mak bagi kepi mak bisa itu kedua iman ampos kak mun kupan bakar ja ku jaroniro nangis pak mimma sebagian bayi ini keetikanya wala taj'al yadaka maululatan ila unukik tanang abaan ja kalau ngaki kala era apa dengan cerai perkemalolo wala tabsudha kullal basti jabir bir lah sarah gelu coba bagi kapi sini kagalanang tengah gurua injare ya mage mimma mun sebu para sarah gelu mun mimma masebu ampun kita lanjut. Pas ayo sedekah akid jadi saya beri engkau sebagian sedekah akid sebelum datang mati salah mati antara bahan bah ngucap tuh ya Allah mai pemati semangken mata itu tunda iku kor tunda ya Allah abdina sedekah ya lamban kak mun bah bedereng mati jaga boleh bah beri na bese apa senda ja ni ka surban ni kasi yang kuy gula ni si mulja yar kay walan nalpe gareng odi mun gula mati surban gula ni bagi anak tako senyeting ingki jadi guluan manjiringan gak itu palebur aka sedekah pompong kita sedekah oleh saya sedekah korang kayak muna sedekah tibi nekan kula kesambuk ke Syekh Haji Jabir kan segi Syekh Ali Jabir kan itu ternyata memang pas cek ngangku ya anu apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan ning Syama'il al-Muhammadiyah rawahu Tirmidzi kan Rasulullah ketika wafat Sayyidatina Fatimah gak itu acabis ke Sayyidina Abu Bakar ada busa nih ke Sayyidatina Fatimah siapa ahli warismu Abu Bakar engki ahli wa waladi keluargaku dan anak-anakku pas ada bu munabdi nama tandi warisan engki diabai jadi Rasulullah tandi warisan sekali wa fi riwayah dalam setong riwayat warisan Rasulullah kan itu kenapa setong silahahu pedang wa baghalatahu bigal kun gini ke lain tadi miskin pada bu panjenengan kanjeng Nabi ini majek miskin bah mon geng kasokan jok dunya kanjeng Nabi bajet lah pernah ada bu engkau re kunci na bumi bagi engkau kunci na bumi tak ada kun kare lak ngalati bing tak usah ke toko Jakarta Surabaya aja kan di dalam ini punya emas kan lantakan kan kun kare kalah tak kesokan
Gunung pernah beteti emas kan tak kesokan. Untuk pak kebaban kan nyaman. Kening tek-tek benar gitu lah. Tanda sekali. Tanda sekali. Loh, kunci kanjeng Nabi ini kelampak. Di dalam setong hadis sahih. Min Nabi bulan Ramadan. Kanjeng Nabi gak dito. Wa kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Gusti kanjeng Nabi gak dito pada Rabu. Dari saking lampan. Lebih lampak ketimbang angin yang berhembus. Angin ini sejarah keleseran nih. Lampak. Tak yonceng sarang Cimuhtar dateng. Dan Nabi ini lampaan ban gini kan. Oh, dia ada nih. Tak naku apa sekali. Saya tebak. Si Ali Jabir ternyata nikah. Wafat apa tandi apa sekali. Villa guru ternyata di Ganjana. Mobil guru ternyata di yayasan. Pas ada bumnya. Apa tandi apa sekali kan? Nah pakai tandi. Benih tandi guru percarama internasional loh. Engkau kolom gian di motor. Kelas kolom mereka benih internasional kelas kolom. Muslim kelas kolom kalau malam Jumatan deh iro. Engki. Boh, kiai internasional, dai internasional. Teti juri hafid di guru ning televisi sebulan benteng pak berempa kontrana. Pak tadi apa sekali. Ternyata aja pon kirim ke Palestina. Kirim ke Palestina. Pernah aja pon apa? Koki ning Palestina yang memberi makan enggak di sabar Rabu. Ni kampung tadi saya sekali. Nelpon aja pon. Ini kan ceritanya ternyata negara. Nelpon ke Syekh Ali Jabir bahwa dia tidak punya uang sudah. Mungkin Ali Jabir bisa memintakan kepada orang-orang. Butuh berapa? Terus uang Indonesia kan itu Jepon, ya sudahlah 10 juta atau 20 juta. Syekh Ali Jabirnya utang pese 100 juta baik kirim aki kepi. Jadi tadi nama saka. Kan Jaimul salah lafal Quran. Genteng orang enggak? Genteng. Uko besar. Rajin telo. Marah apa kisah orang dia? Alim orang enggak? Genteng orang enggak? Bagus orang enggak? Hafal Quran orang enggak? Rajin telo. Allah jangan boleh jadi swarga orang dia jangan boleh. Bah ternyata bagi lembok kada kenika. Luar biasa. Napa ke orang namun si ahli Jabir mungkin jet niat pok nombok atunya. Mak bisa jangan gula. Ternyata ki bede si pada ban Sayyidina Abu Bakar. Ki bede. Ya keng insyaallah. Ya paling sepolo se Indonesia mun bede. Ya unsa biasa sedat standar kayak kita. Kan standar kayak kita. Kadang-kadang tak memenuhi standar kan kayak kita. Allah gula jadi seneng nih, mungkin bisa berbagi nggak nih kawan Rabu. Nih, padahal nih kan nih, sing nyelamat lagi aku lakukan. Nih kan nih. Baca kun berkat, baca kunak. Wala tahqir, itu pak hadis sahih. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antal kau akhaka biwajhin talqin. Jangan kau pernah meremehkan sesuatu sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun jangan kau pernah meremehkan. Walau kau tersenyum sembari tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Boleh berkat. Misem. Hari ini misem deh rambutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Entah kan. Gulaban Zambian ni mun saanya mak manusia. Debun Allah ning dalam Al-Qur'an cerek kepi, Pak. Allah ngangkui alil istighraq wa kanal insanu qatura manusia kepi jere sedeku mik pada sebaba pada keng mun sampai keluar kada nikah nih kemari perang nih kawan ben nafsuna bari perang menang san menang genjerna raja kan mangkan Nabi Muhammad saya kocak sabar benih keng tandi pegel loh dah sampean ngono tandi teh rujuk Nabi Muhammad tandi pegel sekali dia tak belajar sejarah congoh hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas Nabi Muhammad ni paling angko na manusia ya mun angko kan berarti kan dipegel sampai mun peperangan berada di garda terdepan sahabat beribu dina tapi mun ila salai Nabi Muhammad ternyata tak alabon mun alabon ke jak beni polisi kan jana malaikat Jibril tak gun gare pas go pesaki deui buta ingki deh. Awas apa salah aban ke malaikat Jibril ma'ala bola. King tapi ternyata Nabi Muhammad ta'ala aban benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya prinsip laisa syadidu bisyur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang angkor bini orang saya kuat abanteng aki orang tapi orang saya angkor kuat ngampet nalika pegel.
Jadi benih tadi pekel. Mun orang tadi pekel guru benih sabar tunggu. Dok lah bang. Sampai luar maling. Ya tore. Bobo orang apa nih? Jadi marina perang nih wong keluar ngani marina perang. Sampeyan sedekah mari perang guru ben nafsu napa. Bila perang mari maka insyaallah kan bila menang kak dinto si raja kencer ni ya juna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau magila tak pada Nabi Muhammad, magila tak pada Sayyidina Abu Bakar, pola mipet nyerempet bae. Bocok Sayyidina Umar bae tak bisa ni Sayyidina Abu Bakar. Jadi pun Sayyidina Umar ya kuah. Empakala aban kok kemarin. Mon kono Abu Bakar Nabi terbuta sombongan pemenang kemarin. Ternyata Nabi buta saya senyum banget abdina sawan apa kan toh separo dunia bagi kapi si Jan Omar lemangko Sayyidina Umar ada pun Sayyidina Umar tak kira menang bagi Abu Bakar jamun sedego apa dereng boleh Sayyidina Umar nyombang berapa separo dunia ni bagi wengki abdina nyombang sawan apa Sayyidina Abu nyombang sawan apa Abu Bakar sadaja Jawan Sayyidina Umar cetak ning toro ring sorang. Ada Rasulullah ada bu, maaf kau itali nafsi kuli ahlik. Ati nak pun apa ajunan kepenting nak ajunan ben keluarga ajunan ben pahi bagi kapi. Pas ada bu Sayyidina Abu Bakar. Cokop abdinan di Allah ben Rasulullah miktikal bagi tandi selain. Cek nih roh ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walar muka ni kata semangat. Kangkui sajan semak ke Allah tinggi kangkui semak ke Allah ngereng dan kesatar kelemben roti bien saiki selambak tahu sakir pikir engkau lambak meler engkau lambak tak apa jang ladinah tahu saya pikir karena hidup itu untuk masa depan bukan untuk masa lalu wal tandur nafsum ma qaddamat lihatlah masa lalumu untuk menghadapi masa depanmu. Allah tak teman rak toraan pabucoin manusia kortuli abeli ke Allah bakal diterima atta ibu minad dambi kaman la dambalah orang yang tobat dari dosa pada bener tak di dosa sama sekali innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir Allah bakal nerima taubat kabulan Allah selamanya benar kita ada pak kegerungan sedajana maka tak oleh ranorain orang harus coba takut senorain atau bet tak terima saya torain atau bet pahit terima demikian yang bisa saya sampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa liqal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi madadin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna bid-din. Allahumma yassir lana amrana wa la ta'sir alaina. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatika wa albisna libas afik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal fitnati wal rijal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al akhiru kalamina 'inda intihaa ya jalal bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allahumma ijma'na fi jannatikal a'la ma'a habibikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta